Good morning. Mga suki nako dinhi sa 3D Bell Sortress, Jeremiah. Malipayong bag-ong tuig natong tanan, January 1, 2024. Maghatag og pasiuna nga number 2 combinations para ugma January 2, 2024. Pero recap ta sa result sa atong December 31, 2023. Mag-upload ko para og mapuhon January 2 sa ato ang combinations kani pasiun na lang niha. Tangin ninyo karong gabi para og mapuhon kani pasiun na lang. Pero mag-recap ta sa result. Natarog da, pasensya ha, natarog. Okay, result. December 31, 31, 2023. Result. 2 p.m. 676 667 ang ato667 to no. Five p.m. 336 9 p.m. 156. Result atong December 31, 2 p.m. 676, naka hit stag rumble 667. 5 p.m. 336, 9 p.m. 156.
pa man mahurot ilang pabuto. Napay sobra sa kagabi, December 31. Result ni kaghapon, December 31, 2023, 2 p.m. 676, nakarambol tag 667, nakahita sa 2 p.m. Rumble. 5 p.m. 336, 9 p.m. 156, balik ning 336 ug 156. Okay, mga kahatag-tag 2 numbers, 2 combinations. Two combinations, pasiun na lang ni number 248. Target rumble. Pasiun na lang ni nga number og mag-upload ko para asa karong gabi para ugma pohon. Okay, pasiun na lang ni 248 target rumble. Kaduha nga number double 662. Target rumble number 662. Okay, kana lang og atangin ninyo ang another combinations para og mga adlaw January 2, 2024. Okay, mayong bag-ong tuig natong tanan og good vibes lang gyud ta sa tanang higayon, basin karong tuiga swertehon ta makahits tag sunod-sunod. Okay, good luck og bye.